Hello everyone. Today we have a patient. ওনার ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে। So let's take a look as how we can treat through chiropractic management. There you go. One more time. Done. Darun. Oh, lovely. Lovely. Bas, done. Very good. Perfect. Oh man, crackalicious. Oh, that was huge. Push. Arekbar, push. Done. Done. Arekbar. Oh, nice. Right? Oh man! Oh! Lovely. Oh, nice. Perfect. হয়ে গেছে বাঁ হাতটা। লাভলি, ছেড়ে দিন। Oh, lovely. দারুণ, ছেড়ে। লাস্ট। একদম পারফেক্ট, প্রত্যেকটাতে হয়েছে। বাস। ওকে। ওকে। Awesome. Release of nerves. Lovely. হাতে ছেড়ে দিই। Lovely. Done. Oh man, perfect একদম ছিল আটকে। ঠিক আছে? Lovely. Lovely. Okay. Oh. পেছনে জোরে। Oh. বাস। বাস, রিল্যাক্স। Lovely. Wonderful. Relax. Very good. বাস, ছেড়ে দিয়ে। That's perfect. Relax. Very good. না, একদম কিছু অসুবিধা হচ্ছে না তো? বাঁদিকে ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। देखिए एकदम फ्री। हाँ फ्री लग रहा है पूरा पूरा फ्री। ঠিক আছে, perfect. So she is happy, you will be happy. Give us a call. Our phone numbers are only two. They are open Monday to Saturday 10 a.m. to 7 p.m. and they will be at the end of the video. Pause the video, write it down and give us a call.